आसनसोल में राशन की दुकानों में डिजिटल राशन कार्ड प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब आम आदमी को राशन बहुत ही कम समय में उपलब्ध कराया जा सकेगा। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अब लंबी कतार से लाभार्थियों को निजात मिलेगी। साथ ही दुकान मालिकों को हिसाब रखने में अब फाइल कागज देखने की जरूरत नहीं होगी। राशन कार्ड में बारकोड दिए गए हैं, जिसको स्कैन कर आसानी से बिना किसी देरी के जनता राशन से सामान खरीद पा रही है। ये अच्छा हुआ। मशीन से डिजिटल हो गया। पहले तो हाथ से सब स्लिप उलिप करना पड़ता था, लेट होता था। अब तो मशीन में ये डिजिटल हो गया तो अच्छा। খুবই ভালো লাগছে। সুবিধা আছে, একটু দেরি এখন হচ্ছে, মगर আগে খুবই ভালো হতো। আর এখন তো আমাদের এইখান থেকে খুবই ভালো করে রাশন পাওয়া যায়। সুবিধা হবে, পাবলিকের সুবিধা হবে এবং কাজটা ফেয়ারভাবে হবে, আমাদেরও সুবিধা হবে, পেপার মেনটেন্স কম হবে। ট্রেনিং 3 দিন ট্রেনিং নিয়েছিলাম আমরা, এটা জানার জন্য এখন অসুবিধা হচ্ছে। সম্পূর্ণ নতুনভাবে কাজ হচ্ছে, তো সেই জন্যে সুবিধা অসুবিধা হচ্ছে কিছু, আর কিছু ভুল ত্রুটি আছে, সেগুলো আস্তে আস্তে সুধারবে। হ্যাঁ, সেগুলো আমরা ইনফরমেশন করবো অফিসে। উদ্যোগটা ভালো, সাধারণ মানুষেরও সুবিধা হবে যখন ফুললি কাজ হবে, যখন সম্পূর্ণভাবে এটা ইনভলভ হবো আমরা ও পাবলিক হবে, তখন সম্পূর্ণ সুবিধা হবে।